जगी रही आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसी भरी जिंदगी रहे ताज मन की तुम्हीं से जुड़ी रही आत्मज्योति सभी की जगी रही आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसी भरी जिंदगी रहे ताज तुम्हीं से जुड़ी रही
जो मिला है उन्हें भी दिलाना मुझे, ये लगन से हरदम लगी रहे, ये लगन से हरदम लगी रहे। बाबा की जिंदगी रहे। ओम शांति। সাতাশ 5 20। बाबा बोलছেন, मीठे बच्चे निश्चय ज्ञान योग से बैठता साक्षात्कार से निश्चय ज्ञान योग से बैठता साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की भी ड्रामा में नूद है, साक्षात्कार की भी ड्रामा में नूद है। बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। प्रश्न, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। उत्तर আছে, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है। वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। परंतु बाबा कहते यह ताकत मैं नहीं दिखाता, यह ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नोधा भक्ति करते हैं, बाकी कोई नोधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता। कोई नोधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता। यह भी ड्रामा में नूद है, यह भी
ड्रामा में मूड है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है। इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। कि कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बाबा बोलते हैं यह बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मत मतांतर है। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं, सत्संग एक होता है। बाकी तुम वहाँ किसी विद्वान आचार्यों पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। यहाँ फिर अनोखी बात है। यह सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। तो बाबा কি বলছেন যে দুনিয়াতে কত রকমের সৎসঙ্গ আছে, অনেক রকমের মত, কিন্তু ওটা কোনো প্রকৃত সৎসঙ্গ নয়। ওখানে কোনো বিদ্বান পণ্ডিত তাদেরকে দেখবে, তাদের প্রতি বুদ্ধি যাবে, কিন্তু সঙ্গম যুগে এটা অনोखा बात, अनोखी सत्संग ये সম্পূর্ণ আলাদা, নিরালা। এত সুন্দর সৎসঙ্গ যে পরমাত্মা স্বয়ং এসেছে, বাবা স্বয়ং এসেছে, এসে তার সাথে বাচ্চারা সঙ্গ করছে। तो यह तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो। शास्त्रों याद कर फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र है, वो तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। जन्म जन्म ধরে বাচ্চারা ভক্তি করেছে, তো কত রকমের শাস্ত্র কথা তো বাবা বলছেন তোমরা বাচ্চারাও শুনেছো। তো ওরা ওই শাস্ত্রের কথাকে কণ্ঠস্থ করে, ওগুলো পড়ে, বারবার পড়ে, তো ওই শাস্ত্রের কথা শোনায় ভক্তিতে। अब है नई बात, बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते हैं हे मेरे सिखी लधे बच्चे, हे मेरे शालिग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 बरस पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है, तो बाबा आया हुआ है। बाबा अक्षर कितना मीठा है, वो है मात पिता। बाबा साकारे एसे मात पिता रूपे বাচ্চাদের পালনা করছে। এই বাবা কথাটা কত মিঠা, কত স্নেহের সম্পর্ক। আর বাবা মানেই বাচ্চাটাকে তার থেকে प्रॉपर्टी पावे, संपत्तिर अधिकारी होवे। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के मात पिता कौन है। कादर के मात पिता बोलছে এরা। दुनिया लोके सुनले ওরা तो बुझबे ना। तो बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं, उसमें भी वह बुझते हैं। कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं, तो विचार करते रहते हैं कि ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हो जाता है। तो नियोদের মনে প্রশ্ন আসে যে সঠিক রূপ কি দেখলাম। तो बाबा बोलছেন कि अब ब्रह्मा की तो कोई पूजा करते नहीं है, कृष्ण आदि की तो करते हैं। ब्रह्मा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा যখন সেটা সাকারে তখন পুরস্কার করছে না, তো বাবা কৃষ্ণের পূজা করে, তো এই ব্রহ্মার তো পূজা করে না। तो ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। ब्रह्मा के स्थापनकर्ता बोले सृष्टिकर्ता, किंतु प्रकृत रूपे ब्रह्मार परिचय तो जाने ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो तब आया है, अब आया है, यह है प्रजापिता। बाप बैठ समझाते हैं यह सारी दुनिया पतित है, तो जरूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित है। सारा दुनिया जखन पतित,
তো এই প্রজাপিতা ব্রহ্মা, সেই ব্রহ্মার আত্মা পতিত হয়েছে, তো তাকে বাবা জ্ঞান দিয়ে পাবন বানাচ্ছে এবং তার মাধ্যম দিয়ে অনেক আত্মাকে বাবা বানাচ্ছে। कोई भी पावन नहीं, इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं, समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे। लेकिन यह नदियाँ कोई पतित पावनी थोड़ी हो सकता। नदियाँ तो निकलती है सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं, महत्व तुम्हारा है। ওরা ওই নদীতে স্নান করে। তো বাবা বলছেন আসলে মহত্ব তো তোমাদের, তোমরা বাবা জ্ঞান সাগর, বাবার থেকে জ্ঞান নিয়ে তোমরা জ্ঞান গঙ্গা বা জ্ঞান নদী হচ্ছ। তো তোমাদের কাছে এসে এই জ্ঞান যে শুনছে, ধারণ করছে, জ্ঞান স্নান করে জ্ঞান যোগের দ্বারা আত্মা পাবন হচ্ছে। तो तुम ज्ञान गंगाएं जहां तहां निकलती हो, वो लोग फिर दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकला। দেখেছো না, অর্জুন তীর মারলো আর ভীষ্মের মুখে গিয়ে সেই জল এসে গেল ভীষ্মের মুখে। তো এরকম বাবা বলছে ওরা তো এরকম ভাবে দেখিয়েছে না যে গঙ্গা এলো এরকম। তো তীর মারনে কি তো বাত নেই, ইহা জ্ঞান গঙ্গায় দেশ দেশান্তর যাচ্ছে। বাবার বাচ্চা যারা বোনেরা বিশেষ করে যে জ্ঞান গঙ্গা রূপে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে, কত সেন্টার হচ্ছে সেখানে যাচ্ছে, সে জ্ঞান যে দিচ্ছে বাচ্চাদেরকে, জ্ঞান দ্বারা তার জীবন পরিবর্তন হচ্ছে। शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, सभी का पार्ट निश्चित किया हुआ है। ड्रामानुसार जार जेटा पार्ट फिक्स्ड আছে, मेरा भी पार्ट निश्चित है। कोई समझते हैं भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, यह सभी गपोरे है। मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे। যে মৃত ব্যক্তিকে জিন্দা করে দেওয়া, তো বাবা বলছে বাবা তো ওই তাকত দেখাচ্ছে আসেনি, তো বাবা এসেছে যে যারা বাবা পড়াতে এসেছে, যে পড়া পড়িয়ে বাবার লাইফ তৈরি করতে এসেছে। তো এরকম সাক্ষাৎকার তো বাবা করাচ্ছেন না। साक्षात्कार की भी जादूगरी है, नोधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता। তো বাবা বলছেন যে এরকম মৃতকে জিন্দা করে দেবে এরকম তাকত বাবা দেখাতে আসেনি। তো বাকি কেউ নধা ভক্তি করছে, একনিষ্ঠ ভক্ত, তো একজনেরই প্রতি তার এত লগন এত ভাবনা, তো তখন তাকে বাবা সাক্ষাৎকার করিয়ে দেন। जैसे काली की रूप दिखलाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं, और ऐसी ही काली तो है नहीं, परंतु काली की नोधा भक्ति बहुत करते रहते हैं। वास्तव में काली तो जगत अम्बा है, काली का ऐसा रूप तो है नहीं, परंतु नोधा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। तो बाबा बोलते काम चिता पर बैठने से काले बन जाते, अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते। आत्मा कालो হয়ে গেছিল, মলিন হয়ে গেছিল, বাবা আবার তাকে জ্ঞান দ্বারা পাবন বানাচ্ছেন, গোরা বানাচ্ছেন। তো বাবা বলছে কালীর কেউ সাক্ষাৎকার করতে চায়, ভক্ত সে কালী, তো ওই রূপেরই সাক্ষাৎকার হয়, কিন্তু বাস্তবে এরকম কোনো কালো কোনো দেব আত্মা তা তো নয়। তো বাবা বলছে তো মাম্মার প্রতীক, তো মাম্মা অর্থাৎ যে শিব শক্তি, কালী দুর্গাকে শিব শক্তি বলেছে না, যে শিব বাবার থেকে শক্তি নিয়ে আত্মা যে অন্য আত্মাদের মধ্যেকার বিকারের অন্ধকারকে দূর করছে, তাকে বিকার থেকে মুক্ত করে তাকে জ্ঞান দ্বারা তার জীবনকে পবিত্র বানাচ্ছে, সেই সেবা করছে। তো ওরা কালী রূপে ওরকম দেখিয়ে দিয়েছে চেহারা। তো বাবা যে যেমন ভক্তি করে, নধা ভক্তি করে, তাকে বাবা ওরকমই সাক্ষাৎকার করায়। तो जो काली अब जगदम्बा बनी है वो साक्षात्कार कैसे कराए। तो जगदम्बा अर्थात माम्मा से এখন সাক্ষাৎকার কি করে করাবে। তো সেই আত্মাই বাবা বলছে কালী অর্থাৎ যখন আত্মা মলিন হয়ে গেল তখন আবার তাকে বাবা জ্ঞান দিলেন, সে জগদম্বা অর্থাৎ জ্ঞানের দেবী হলো, দিয়ে অন্যকে সে জ্ঞান দ্বারা পরিবর্তন করছে। তো সে তো এখন সাক্ষাৎকার করাতে পারবে না, तो बाबा कराচ্ছে। वो तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है, देवताएं तो अभी है नहीं, तो वह क्या साक्षात्कार कराएंगे। बात समझाते हैं यह साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है, अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता। साक्षात्कार करानो चाबी
শিব বাবার কাছেই আছে। তো কেউ সত্যি সেরকম ভক্তি যদি করে তো বাবা অল্পকালের জন্য ওর ভাবনা পূরণ করার জন্য সাক্ষাৎকার করিয়ে দেয় ক্ষণিকের জন্য। परंतु वो कोई मेरे से नहीं मिलते। ওর ভাবনা যেটা আছে সেটা যে মিটানোর জন্য বাবা তাকে সাক্ষাৎকার করিয়ে দেয়, কিন্তু ওইভাবে তার পরমাত্মার সাথে মিলন হয়ে যায় তা তো হয় না। তো বাবা নিজে এসে যতক্ষণ না জ্ঞান দিচ্ছে, জ্ঞান দ্বারা বাচ্চার জীবন পরিবর্তন হচ্ছে, ততক্ষণ তো সে বাবার সাথে মিলছে না, বাবার সাথে যোগযুক্ত হবে। तो मिसाल एक काली का देते हैं, इसी रीति बहुत है, हनुमान गणेश आदि है। फलसीक लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करे तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा। बाबा সাক্ষাৎকারের চাবি বাবা বলছে না বাবার হাতে আছে। তো গুরু নানকের কেউ ভক্তি করছে তো তাকে বাবা গুরু নানকেরও সাক্ষাৎকার করে দিতে পারে। তো তার মানে শিব বাবার সাথে সে মিলতে পারছে, ভগবানের সাথে মিলন হচ্ছে তা হচ্ছে না, ওর ইচ্ছা पूर्ति হয়ে যাচ্ছে। तो परंतु वह तो नीचे चले आते हैं, दिन प्रतिदिन आत्मा तो नीचे दिखेই নামবে না। সাক্ষাৎকার হয়েছে বলে অনেক সেরকম কিছু হয়ে গেল তা তো না। तो बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो यह गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं, साक्षात्कार भी मैं कराता। तो वो कैसे साक्षात्कार कराएंगे? उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं। तो बाबा বলতে গুরু নানকের ভক্তি করছে, तो गुरु नानक की साक्षात्कार करावे, তার কাছে সে চাবি নেই। तो यहाँ बाबा कहते हैं, मुझे बिना स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का कल्याण नहीं। ব্রহ্মা বাবা বলছে যে আমিও যে বিনাশ এবং স্থাপনার সাক্ষাৎকার করেছি, তো বাবা আমাকে করিয়েছে সাক্ষাৎকার, শিব বাবা। তো এই সাক্ষাৎকার করে নিল, কোনো দৃশ্য দেখলো তাতেই আত্মার কল্যাণ হয়ে গেল এরকম তো হয় না। তো তাকে তো সেই যেটা সাক্ষাৎকার করলো সেরকম নিজেকে তৈরি করার জন্য তাকে জ্ঞান যোগের দ্বারা নিজের জীবনকে পরিবর্তন করতে হবে। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते हैं, आज वह होते थे, आज वह है नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे। শিব বাবা যে জ্যোতির্বিন্দু সাক্ষাৎকার হলে আমি মানতে পারবো, বা আমার স্বর্গের সাক্ষাৎকার হোক, স্বর্গ দুনিয়া আসছে তাহলে আমি মানতে পারবো। তো এরকম অনেকে এইভাবে বলে, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। किसके द्वारा निश्चय হবে? निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। সাক্ষাৎকার হয়ে নিশ্চয় হয় তা না। তো বাবা বলছে নিশ্চয় হবে জ্ঞান আর যোগের দ্বারা। বাবার পরিচয় যখন বাচ্চারা পাবে, যে বাবা কে, বাবা কখন আসে, বাবার রূপ কি, বাবার ধাম কোথায়, এগুলো জ্ঞান যখন শুনবে তখন বাবার প্রতি নিশ্চয় আসবে যে বাবা কি কর্তব্য করছে। फिर বাবার সাথে যোগ যুক্ত হবে, যোগের দ্বারা তাকত মিলবে। তো এইভাবে বাচ্চা নিশ্চয় বুদ্ধি হবে। तो 5000 बरस पहले भी मैंने कहा था कि यह साक्षात्कार मैं कराता। मीरा ने भी साक्षात्कार किया, ऐसे नहीं आत्मा वहां चली गई। मीरा जी कृष्ण साक्षात्कार করেছে, রাস করছে, তার মানে সে স্বর্গে চলে গেছে তা তো নয়, তো তার ভাবনা ধারা মিলেছে। तो नहीं बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मणिया अर्थात टीचर्स है उनसे पूछो, ওদেরকে জিজ্ঞাসা করো কোনো কোশ্চেনে যদি মনের মধ্যে সংশয় থাকে, প্রশ্ন থাকে। यह तो जानते हो बच्चियां भी नंबर बार है, नदियां भी नंबर बार होती है, कोई तो तालाब भी है बहुत गंदा है, बासी पानी होता है। তো বাবা বলছেন কি যে বাচ্চারা তার মধ্যেও আবার নাম্বার বার থাকে, সবাই হয়তো সমানভাবে জ্ঞানকে অতটা ধারণ যে হয়ে গেছে তা তো নয়। তো নদী যেমন তার মধ্যেও নাম্বার বার থাকে, ছোট বড়, হ্যাঁ, কোনোটা হয়তো গঙ্গা পানি আছে, এরকম নাম্বার বার তো থাকে। তো वहां भी শ্রদ্ধা ভাব से মনুষ্য চাতে হ্যাঁ, একটা পুরানো ডোবা হয়তো, কিন্তু বিশেষ বিশেষ দিনে ওখানেও মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে যে যায় সেখানেও গিয়ে স্নান করে, ভাবনা আছে। तो वह है भक्ति की अंधश्रद्धा, कभी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं। জ্ঞান দিতে হবে কিন্তু ভক্তি ছেড়ে দাও, এগুলো কি দরকার, এরকম কাউকে বলাটা উচিত। বলছে কখনো কারো থেকে ভক্তি ছাড়িয়ে দিও না। ওর জ্ঞানের প্রতি নিশ্চয় হলে, বাবার প্রতি নিশ্চয় হলে ও ভক্তি আপনা থেকেই ছাড়ে।
जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आपे ही छूट जाएगी। बाबा भी नारायण का भक्त था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है तो यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सतयुग में ऐसा होता नहीं। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दो। तो बाबा भक्त था परंतु ज्ञान धरी था। বাবার কাছে কি জ্ঞান ছিল, কিন্তু বাবার এরকম মনে হচ্ছিল যে এরকম নারায়ণের পা দাবিয়ে দিচ্ছে লক্ষ্মী, তো বাবা তার আর্টিস্টকে রেখে বলে যে মা লক্ষ্মীকে এখান থেকে মুক্ত করে। তো কি করলো যে আর্টিস্ট লক্ষ্মীর ছবিটাকে কাটিং করে বাদ দিয়ে শুধু নারায়ণের ছবিটা রাখে। যেরকম সব কিছুকে তো টায়ার্ড হবে না যে পা দেওয়াতে হবে। तो बाबा भक्त था परंतु ज्ञान धरी था। भक्त तो सभी है, हम तो बाबा के बच्चे मालिक है, ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। तो कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूँ। तो ऐसा बाबा कभी देखा कि ब्रह्मांडेर मालिक और विश्वेर मालिक बनाते, किन्तु बाबा तो सेखाने मालिक होच्छे ना स्वर्गे। तो एरकम बाबा जे निजे मालिक होच्छे ना किन्तु बाच्चाके बानिये दिच्छे। तो बाबा बोलते उस बाप को पूरा याद करना है। उनको तुम इन आंखों से नहीं देख सकते हो, उनसे योग लगाना है। স্থূল চর্মচক্ষু দিয়ে তো দেখা যাবে না, কিন্তু বাবার সাথে যোগ যুক্ত হয়, যোগের দ্বারা বাবা থেকে সেই শক্তি নিজের মধ্যে আসবে। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है तो उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया है, झाड़ का भी समझाया है, करम अकरम विकरम की गति भी बाप ने समझाई है। तो बाप टीचर गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है। बाबा इस समय 3 रूपे এসে বাচ্চাকে তৈরি করছে না। तो बाबा बोलते बाप टीचर गुरु 3 रूपे ही বাচ্চারা शिक्षा पाচ্ছে बाबा থেকে। तो अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। ওই टीचर तो एक जन्मेर जन्य पढ़ा पढ़िए তৈরি করে দেয়, আর বাবা যে সুপ্রিম টিচার বাবা বলছে আমি তোমাকে এমন শিক্ষা দিচ্ছি, এমন কর্ম আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি যে 21 জন্ম তুমি সুখে থাকবে, 21 जन्म আর কোনো कष्ट হবে না। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते हैं, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं। गुरुर काছে নিজের হাতে সেই ধারণা নেই, যাকে দিচ্ছে জ্ঞান তো পবিত্রতা শিক্ষা, পবিত্রতার কথা তো বাস্তবে জোর দেয় না গুরু, কিন্তু বাবা এসে পবিত্রতার শিক্ষা দিচ্ছে। ওরা তো খালি কথা পাঠ করে শোনায়। তো বাবা বলছেন যে বাবা পবিত্র ধারণা বাচ্চাদের মধ্যে আনছে, তো ওদের তো মধ্যে সেই ধারণা আসে না। यहाँ तो बाप कहते हैं अंतमति सो गति होती। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते हैं राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते हैं तुम्हारा साकार से योग टूटा, अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। साकार दुनिया देहदारी साथे तुम्हार बुद्धि योग এখন সরে গেছে, তো আমি তোমাকে শ্রেষ্ঠ কর্মের পদ্ধতি শিখিয়ে দিচ্ছি যে কোন কর্মের দ্বারা তুমি ওইরকম স্বর্গে দুনিয়ার অধিকারী হবে, কিছু পদ পাবে। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं। कृष्ण चित्र आते ना नारू गोपाल बने, तो तुम ही पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो। तो तुम्हारी नरक के तरफ लात, स्वर्ग के तरफ मोह है। नरक के तरफ है लात, स्वर्ग के तरफ है मोह। तो शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर देते हैं, तो बाबा से लात पिछाड़ी तरफ कर देते हैं। तो यह चित्र भी ऐसा बनाया है। যখন শরীরকে নিয়ে যায় সৎকারের জন্য তো প্রথমে মুখটা ঘরের দিকে রাখে, কিন্তু যেই শ্মশান ঘাটের কাছে এসে যায় তো মুখ তখন শ্মশানের দিকে আর পা ঘরের দিকে করে, যেই ঘর থেকে তার বিদায় হয়ে গেল এখন তাকে আবার অন্য জন্ম নিতে হবে। তো বাবা বলছেন যে কৃষ্ণের চিত্র এরকম দেখিয়েছে যে পুরানো দুনিয়ার দিকে পা আর নতুন দুনিয়া স্বর্গের দিকে তার মুখ, স্বর্গ দুনিয়া হাতে করে আছে। तो मम्मा बाबा और तुम बच्चे
तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े जो उनकी गद्दी पर बैठे। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको प्रिंसेस वैसा तुमको कर्म सिखलाए। तो बाबा से दुनियाते कोनो बाप टीचर गुरु আছে যে এরকম শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখাবে যে আপনার জন্ম জন্মান্তরের জন্য সুখী হয়ে যাবে, প্রিন্স প্রিন্সেস হবে, দেব आत्मा হবে, এরকম কোথাও কেউ শেখাতে পারে? तो सदा काल के लिए सुखी बनते हो। यह शिव बाबा का वर है, वो आशीर्वाद करते हैं। यह भी हमारे ऊपर उनकी कृपा है। सिर्फ कहने से कुछ होता नहीं, तुमको सीखना होता है। तो बाबा बोलते मानुष आशीर्वाद चाहे ना, तो शिव बाबा वर दिच्छे, वरदान दिच्छे বা आशीर्वाद दिच्छे। तो बाबा बोलছে তো এরকম কৃপা তো কেউ করতে পারে না। তো বাবা বলছেন কি বাবা এসে বাচ্চার উপরে কৃপা করছে, মানে কৃপা করা মানেও কি যে নিজেকে শিখতে হবে। তো বাবা বলছে যে তুমি এরকম কর্ম করো তাহলে তুমি দেব आत्मा হবে। तो बाबा बोलছেন हमारे ऊपर उनकी कृपा है, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, तुमको सीखना है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाए, পড়তে হবে না। তো আশীর্বাদ কি তাকে আরো এগিয়ে দেওয়ার কাজ করবে ঠিকই, কিন্তু পড়তে তো হবে। तो उनकी मौत पर चलना है, ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते हैं कि मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता है। तुमको तो पानी से परे जाना है, चुप रहना। ওরা কি করে বিড়বিড় করে রাম রাম জপ করে না? তো বাবা বলছেন ওটাও তো আওয়াজ হয়ে গেল, কিন্তু তোমরা কি করো সাইলেন্সে বাবাকে याद करो। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं, अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि अब सभी को भूलकर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। तो अनपढ़ के बुद्धू बोले, तो बाबा बोलছে এখন দুনিয়াবি যা কিছু সব কিছুকে বলো, ভুলে তুমি এরকম বুদ্ধু হয়ে যাও। বাস পড়া কাগজ একদম বাবা এসে যা লিখবে, তো বাবা এসে জ্ঞান দেবে, তো সেই জ্ঞান এত সুন্দর ধারণ হবে বুদ্ধিতে। দুনিয়াবি সব কিছুকে ভুলে যাও, ওগুলো কিছুই জানো না, জানো একদম ইনোসেন্ট হয়ে যাও। तो मैं जो तुमको मत देता हूँ उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीव आत्मा कहा जाता है। যখন জীব অর্থাৎ শরীরে আত্মা প্রবেশ করলো তখনই সে জীব আত্মা হলো। বাকি পরম ধামে তো আত্মা অবিনাশী রূপে बिंदु रूपे ছিল। तो आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो बाप कहते हैं मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात? टीचर যে পড়াতে আসে তো এরকম তো কিছু নিজের তাকত নিজের ক্ষমতা দেখাতে আসে তা তো না। साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनना ऐसी जादूगरी कोई कर ना। বাবা কত বড় জাদুগরি করে দিচ্ছে যে মানুষ আত্মাকে বাবা দেব আত্মা বানিয়ে দিচ্ছে। देते কত বড় জাদুগরি। तो बाबा सौदागर भी है, पुराना लेकर नया देते हैं। এরকম সৌদা করে না, পুরানোটা দেয় দিয়ে নতুন জিনিস কিনে নেয়। তো বাবা বলছে বাবাকে তোমরা সব পুরানো তন মন ধন সবকিছু বাবাকে দিচ্ছ, बाबा তোমাকে নতুন দুনিয়ার অধিকারী বানাচ্ছে। तो इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है, इनका कोई मूल्य नहीं है। দুনিয়াতে যতই ভালো জিনিস তোমার কাছে থাকুক না কেন, এখন বাস্তবে তার কোনো মূল্য নেই। সত্য যুগে দুনিয়াতে এগুলো হবেই না। তো বাবার কাছে বাচ্চারা অর্পণ করছে, তো বাবা তাকে কত সুন্দর মালিক বানিয়ে দিচ্ছেন। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते, वहां तो सोने के सिक्के होते हैं। वंडर है ना, আগে আগে তামার পয়সা ছিল, বাবা বলছেন এখন তামারও পয়সা হয় না, আর সত্য যুগে তো সোনা ছিল সবকিছু। তো ওয়ান্ডার है ना যে সেখানে কি ছিল আর এখন কি। তো क्या से क्या हो गया है। তো কিছুদিন আগেও যে তামা ছিল বেশ কিছু বছর আগে, এখন সেটাও নেই। তো মানুষ এরকম হয়ে গেছে বুদ্ধি যে ওই রকম গুলো আর তো বানানোই হচ্ছে না। तो बाप कहते हैं मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूँ, मन मना भवो हो जाओ। फिर है पढ़ाई जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म भी प्राय लोप हो गया है, वह फिर से स्थापन होता है।
मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते, आश्चर्य लागे, कारण एरकम तो केउ कखनो बोलेनी। कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रहा पवित्र रह सके, यह कैसे हो सकता है। এই কথাটা ওরা অসম্ভব মনে করে না, যে স্ত্রী পুরুষ একই জায়গায় থাকবে অথচ তারা পবিত্র জীবনের অধিকারী হবে, এটা তো হতেই পারে না। তো কি করে হয়? বাবা এসে শেখাচ্ছে, বাবা থেকে বাচ্চারা তাকত পাচ্ছে। তো বাবা তো कहते हैं भल इकट्ठे रहो नहीं तो मालूम कैसे, বুঝবে কি করে যে এরা একসাথে থেকেও পবিত্র থেকেছে। তো बीच में ज्ञान तलवार रखती है, কাহিনী আছে না, তো সেরকম বাবা বলছে মাঝখানে জ্ঞান তলোয়ার সাক্ষী আছে, স্থূল তলোয়ার না, জ্ঞান রূপী তলোয়ার। ज्ञान द्वारा की करो, विकार के मारो। इतनी बहादुरी दिखानी है, परीक्षा होती है। तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें है नहीं। যে গৃহস্থ জীবনে থেকে যে পবিত্র হওয়া সম্ভব, তো শাস্ত্রে তো এগুলো নেই, তো ওই জন্য ওরা মানতে পারে না, ওদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है। गंधर्वी विवाहों की बात ইহা কি হ্যাঁ, যে তার পরিবার থেকে হয়তো বাধা দিচ্ছে, শাদী শুদা করতে বলছে, তো তখন বাবা তাদেরকে গন্ধর্বী বিবাহ করতে করাতেন, যে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করবে, আপোষে পবিত্র জীবন যাপন করবে। तो अभी तुम पवित्र बनते हो, तो बाबा कहते हैं बहादुरी दिखलाओ। सन्यासियों के आगे सबूत देना, যেরকম শাদী হলেও তারা পবিত্র থাকছে, অল্প বয়স কিন্তু পবিত্র জীবন যাপন করছে, তো সন্ন্যাসীদের কাছেও তোমরা এর প্রমাণ স্বরূপ দেখাতে পারো। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं भल साथ में रहो, फिर नगर नहीं होना है। তো একই ঘরে থাকো, সাথে একই বিল্ডিং এ থাকো, কিন্তু কি পতিত হয়ে না কখনো, পতিতপনা না আসে। यह सभी है युक्तियाँ, बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहे, আর জন্ম জন্মান্তরের জন্য পবিত্রতার কোনো মেহনত করতে হবে না। এক জন্ম খালি বাবা যেমন শেখাচ্ছে, বাবা डायरेक्शन দ্বারা নিজেকে পবিত্র বানা। योग और ज्ञान से एभार हेल्दी बनते हैं 21 जन्म के लिए। तो इसमें मेहनत है ना, तुम हो शक्ति से ना, योग और ज्ञान से इधर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए। इसमें मेहनत है ना, तुम हो शक्ति से ना, माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। सभी थोड़ी बनेंगे, সকলে थोड़ी माया की তাই জানে না, তো মায়াকে জিতবে আর জগৎ জিত হয়ে যাবে, সে বিশ্বের মালিক হতে পারবে, সবাই তো হবে না না। तो जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तो भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल न सके, यह वंडर है। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते, লড়াইয়ের দ্বারা কখনো সৃষ্টিতে বাদশাহী মিলবে, বিশ্বের রাজত্বের অধিকারী হবে, তো ওরা লড়াই করে খালাস হয়ে যাবে। আর তোমরা হচ্ছে, তোমরা যারা निर्विकारी हुए নিজের জীবনকে পবিত্র বানাচ্ছো, তো তোমরাই অধিকারী হবে। माखन भारत को मिलता है, तो दिलाने वाली है वंदे मातरम, मेजरिटी माताओं। तो बाबा বলছেন যে ভারতে এরকম হবে আবারও, তো বাবা বলছেন যে মাখন ভারতেই আসবে, তো এরকম দেওয়ার নিমিত্ত কারা হবে? বন্দে মাতরম, মাতৃশক্তি বোনেরা, তো তারা এর জন্য নিমিত্ত হবে। তো বাবা বলছে মেজরিটি মাতাদের সংখ্যা আছে, মাতারা বোনেরা। তো বাবা এই সময় তাদের জীবনকে তৈরি করছে, তাদেরকে দুনিয়াতে কত ঠোকর খেতে হয়েছে, তো বাবা এখন তাদেরকেই তৈরি করছেন, তাদের দ্বারা সারা দুনিয়ার পরিবর্তন হবে। अब बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्र पढ़ते आए हो, अब हम तुमको समझाते हैं जज योर सेल्फ, राइट क्या है। सतयुग है, राइट याद। তো বাবা কি বলছেন, যে জন্ম জন্মান্তর অনেক গুরু করেছো, শাস্ত্র পড়েছো, অনেক কিছু করেছো ভক্তি, কিন্তু এখন নিজে নিজেকে চেক করে দেখো, বিচার করে দেখো যে কোনটা সঠিক। বাবা যেটা বলছে সেটা ঠিক না, তুমি এতদিন যা কিছু করেছো সেটা ঠিক। তো সত্যযুক্ত রাইট ইয়াজ দুনিয়া হবে, সেখানে সবকিছুই সত্যতার আধারে, নামই সত্যযুগ, তো সেখানে ছুটা কিছু তো হবেই না। তো মায়া
तो अनराइटियास बनाती है। अब भारतवासी ই রিলিজিয়াস মন করে সত্য নলেজকে জানে না। প্রথম সত্যতা সে নিজেকেই জানে না যে আমি যে আত্মা, এই নলেজই বুদ্ধিতে নেই। তো এরকম করে বাবাজি ই রিলিজিয়াস হয়ে গেছে। ধর্ম প্রকৃত যে ধর্ম, আত্মার মূল ধর্ম কি সেটাই জানে না, আত্মাকেই জানে না। তো এরকম ই রিলিজিয়াস হয়ে আছে। রিলিজিয়ান নেই इसलिए माइट नहीं रहती है। হয়তো ভক্তি করছে কিন্তু ওটা তো প্রকৃত জ্ঞান তো হলো না, না রিলিজিয়ান অর্থাৎ প্রকৃত যে আত্মা তাকেই তো চেনে না, না আত্মাকে জানে না, আত্মার ধর্মকে জানে না, তা আত্মার মধ্যে সেই তাকতও আসে না। তো ই রিলিজিয়াস আনরাইটিয়াস আনলফুল ইনসলভেন্ট বন করে, যে অধার্মিক, অসত্যের আধারে চলছে, ল অনুসারে চলছে না, ইনসলভেন্ট হয়ে আছে অর্থাৎ একেবারে বিলকুল নিঃস্ব হয়ে গেছে। কোনো শক্তি নেই মানুষের মধ্যে। যে দুনিয়াবি সম্পত্তিও মানুষের মধ্যে এখন কত খালি হয়ে গেছে, তো বাবা এসেছে দিতে। तो बेहद का बाप है, इसीलिए बेहद की बातें समझाते हैं। कहते हैं कि तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता है, তোমাকে এই সময় আমি রিলিজিয়াস মোস্ট পাওয়ারফুল বানাচ্ছি। যে প্রকৃত ধর্ম মানুষের সেটাই মানুষ জানে না, না তো বাবা এসে এখন ব্রাহ্মণ বানাচ্ছে, ব্রাহ্মণ থেকে বাবা দেবতার ধর্মের স্থাপনা করছে। তো মানুষের দেবতার ধর্মকে তো জানি না যে এই ধর্ম কি করে স্থাপন হয়। तो बाबा ऐसे এত পাওয়ারফুল বানাচ্ছেন বাচ্চাকে। স্বর্গ বানানা তো পাওয়ারফুল কা কাম হ্যাঁ। স্বর্গ তো যে এমনি কোনো ব্যক্তি বানাতে পারবে না, না যে কত পাওয়ারফুল হলে সেই পারবে যে এরকম স্বর্গ দুনিয়া বানাতে যেখানে মনুষ্য আত্মা 21 জন্মের জন্য সুখে থাকবে। পরন্তু হ্যাঁ গুপ্ত, এই যে বাবা যে জ্ঞান দ্বারা এত পাওয়ারফুল বানাচ্ছেন, এত পাওয়ারফুল স্বর্গ দুনিয়া বানাচ্ছেন, যেখানে নিরোগী কায়া হবে, যেখানে মানুষের মধ্যে এত স্নেহ পেয়ার হবে, সম্পর্কের মধ্যে কত মিঠাপন হবে, অকালে মৃত্যু হবে না। তো এইরকম পাওয়ারফুল স্বর্গ দুনিয়া কোনো দেহধারী দ্বারা বানানো সম্ভব না। তো বাবা এই সময় এসে বানাচ্ছেন কিন্তু গুপ্ত রূপে, মানুষ এখনো টের পাচ্ছে না, বুঝতে পারছে না। तो इनकॉग्निटो वॉरियर्स है। बाबा बच्चों पर बहुत प्यार, बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते हैं। তো বাবা বলছেন এই সময় তোমরা ইনকগনিটো ওয়ারিয়র্স, গুপ্ত রূপে তোমরা মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করছো, মায়ের সঙ্গে লড়াই করছো। তো বাবা এই সময় বাচ্চাকে কত প্যার দিচ্ছে, বাবা এসে শ্রীমত দিচ্ছে। बाप की मौत, टीचर की मौत, गुरु की मौत, सोनार की मौत, धोबी की मौत, इसमें सभी मौतें आ जाती है। कि बाबा ऐसे बाबा रूपे যেমন লক্ষ্মীকে বাবা মা মত দেয়, মতামত দেয়, বাচ্চাকে শিক্ষা দেয়, এরকম বাবা রূপে যে মত, টিচার রূপের মত, গুরু রূপের মত, সোনার অর্থাৎ স্বর্ণকার রূপে, ধোবী রূপে, কিভাবে কি বাবা এসে স্বর্ণকার অর্থাৎ যেমন সোনা গলিয়ে যে মানে খাঁটি জিনিসটা নিয়ে নেয়, তো বাবাও কি করছে আত্মাকে শোধন করছে, আত্মাকে যোগ অগ্নিতে দিয়ে সাচ্চা সোনা বানিয়ে নিচ্ছে। বাবা ধোবী হয়ে যে আত্মার ময়লাকে সাফাই করছে। তো সব রকম ভাবে বাবা এসে মত দিচ্ছে যে কিভাবে কিভাবে সে নিজের জীবনকে পরিবর্তন করতে পারবে। তো বাবা বলছে যে সব মত এরই মধ্যে, বাবার যে শ্রীমত এর মধ্যে সব রকম ভাবেই সব মতই আছে, এর মধ্যে ভরা আছে। তো বাবা সেই মত আমাদেরকে দিচ্ছে। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। बाप के डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। इसमें बहादुरी दिखानी है। घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरा, श्रीमत पर सदा
श्रेष्ठ कर्म करने हैं, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वाणी से परे जाना है, वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है, जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। वरदान। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु, जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, मछली भी पानी के अंदर रहती है। सागर वो पानी ही उसका संसार है, सागर वो पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी, ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा, आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेगी। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेगी। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ। अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। एकांतवासी बनाओ अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। स्लोगन। अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे, जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। तो बाबा बोलছেন चलता फिरता म्यूजियम নিজেকে বানিয়ে নাও যে তোমার মধ্যে দিয়ে বাবার বিন্দু রূপকে তোমরা সাক্ষাৎকার করবে। বাগানে বাবা বলে যেমন সাগরের মধ্যে জীবজন্তু ওরা সাগরের মধ্যেই মিশে থাকে, বাইরে বেরোতে চায় না। উদাহরণস্বরূপ বাবা বলছে যেমন
মাছ ও জলের মধ্যেই থাকে, তো ওটাই যেন ওর সংসার। তো এরকম তোমরা বাচ্চারা শুভ চিন্তনের দ্বারা জ্ঞান সাগরের গভীরে থাকো, সবাই জ্ঞান সাগরের গভীরে মিশে থাকো। তো যখন জ্ঞান সাগরের মধ্যেই, সেই অনুভবের মধ্যেই নিজেকে রাখবে, অন্তর্লীন করে রাখবে, তো তখন কি হবে, ততক্ষণ তোমার মধ্যে সেই অতীন্দ্রিয় সুখের ঝুলায় যে ঝোলা বা সদা খুশি থাকার অনুভব, যতক্ষণ এরকম না করবে, জ্ঞান সাগরের গভীরে নিজেকে না নিয়ে যেতে পারবে, তো অন্তর্লীন অবস্থা সেই স্থিতি না আনতে পারবে, ততক্ষণ কিন্তু অতীন্দ্রিয় সুখের ঝুলায় যে ঝোলার অনুভূতি বা সদা খুশি থাকার অনুভূতি সেটা করা যাবে না। এর জন্য নিজেকে একান্তবাসী বানাও, অর্থাৎ সবকিছুর মধ্যে থেকে একান্তবাসী হওয়ার অভ্যাস করো, অর্থাৎ সমস্ত আকর্ষণের ভাইব্রেশন থেকে সরে এসে নিজেকে অন্তর্মুখী বানাও। অন্তরে স্থিত যে আত্মা, সেই আত্মার দিকে মুখ রাখো, অর্থাৎ আত্মচিন্তন, জ্ঞানের যে বাবা যে রোজ রোজ এত জ্ঞান দিচ্ছেন, সে জ্ঞানের গভীরে, জ্ঞানের পয়েন্টকে নিয়ে এত গভীরে মনন চিন্তন করো, তখনই কি হবে, যে খুশির অনুভব হবে, অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব হবে, সদা খুশি থাকার অনুভব, এটা হবে তখন। ভাই বোনেরা সবাই ভালো আছেন নিশ্চয়ই? ভালোভাবে পুরুষার্থ করুন, আর এই ভারত দুনিয়া যাতে করোনা মুক্ত হতে পারে তাড়াতাড়ি, তার জন্য যোগদান। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, हम यार बाबा साथ में तेरे, हम और बाबा साथ में थे, जैसे गले में हार, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना। जब भी प्यार से देखा हमने, सामने उनको पाया, ऐसा बड़ा साथी जिसने सदा ही साथ निभाया, मीठी वाणी में प्रभु देते, मीठी वाणी में प्रभु देते हैं हरदम दीदार,
सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार सागर से भी गहरा मीत बना जब गीत बनाया थामा उसने हाथ टूट कभी ना सकता है ये जन्म जन्म का साथ ऐसे अनोखे प्यार पे अपना ऐसे अनोखे प्यार पे अपना तन मन सदा निसार सागर से गहरा अपना बाबा के संग प्यार सागर से गहरा अपना उठना बैठना चलना फिरना बाबा के ही संग कभी ना छूटे ऐसा लादा प्रभु के संग का रंग बाबा के बच्चों का तो बस बाबा के बच्चों का तो बस बाबा की संसार सागर से गहरा अपना बाबा के संग प्यार सागर से भी गहरा अपना माया ने जन्म दर जन्म इंसान को भटकाया बाबा ने की गुरु रूप में वैसन मार्ग दिखाया आपका सच्चा ज्ञान भी बाबा आपका सच्चा ज्ञान भी बाबा जीवन का आधार सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार हम और बाबा साथ हैं हम और बाबा साथ में जैसे गले में आ